أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول کلا چی واوری دا نصارا ما اغا کتاب انزل الى الرسول چی نازل شہد پیغمبر دا ترا تبوینی پیغمبر اعینهم مسترگید دیو تفیزو چی بیگی با من الدمع دزیاتو کنا یا د وجد دیر احکنا یا اینی بات د دیو سترگلرا تفیزو چی بیگی با پدس حال کی چڈکی بوید احکنا مما داد دیو جنا عرفو من الحق چدئی مما دید وجنا چدئی فی جاندلے دے من الحق د حقنا یا دید وجنا چاغس چدئی فی جاندلے دے نو آغا دے پدت حال کی چدئی د حقنا یقولون دیوی ربا من ایمان لولے فاکتبنا مع الشاہدین یا اللہ اولکی منگا دا غچا سرا چی گواہی کئی دا حق وما لنا سمانع دے سوجدا زمن دفارا لا نؤمن باللہ چی من با ایمان نروڑو باللہ فاللہ بانی وما فاغا سبانی جاءنا چراغل منتا فدس حال کی شدید حقنا یا وما جاءنا او حال دادے اغسا چی منتراغل دے ندے من الحق دا حقنا ونطمعو ان يدخلنا ربنا ومنگا امید ساتو داخلی دلو منگلرا زمن داخل اولو درب زمنگا من لرا مال قوم الصالحین دا قوم سراج یا قوم دین نیک عمل کون کی فاصابهم اللہ بما قالوا پس بدل کی ورقو اللہ دیتا دوی وجید دیوینا ددینا جنات باغنا دسی باغنا چی بیگی بالاندی دون داغنا سلور قسمہ نهرنا پداسی حال کی چی ہمیشہ بوی دی پدغا جنتن کی وذالک جزاء المحسنین و دا بدلدا دکستا عمل کون کو والذین کفروا کسان چی کفر کرے فضلبان دزلنا وکذبوا تکذیب کرے دا حق پجببانی تکذیب کرے زمن دایاتنو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان دی جہنم والا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان ولو لا تحرموا محرام وی طیبات ما پاک شینا پاک دا اغا شیننا احل اللہ لکن چی اللہ حلال کری استاثر پارا ولا تعتد
الحمد لله يهديكم الله ولا تعتدوا زيتم كوي إن الله لا يحب المعتدين يقين الله من نكيد زيتك ونكسرا وكلوا وخراكوي مما لأغسنا رزقكم الله چلا درکڑی دی تاسوتا آغیل را پدتی حال کی حلالا طیبا چاغ حلالا دی او طیبا او پاکم دی یا خوراکوی دا سنا چلا تاسوتا درکڑی چه طعام دے او دتی طعام دے حلالا طیبا چه حلال دے او مزیدار دے واتقوا الله ایروکی داغلانا چتاسو به فاغبانی مؤمنون ایمان لرن کیوئی لا یواخذکم اللہ ننیسی اللہ تاسو باللغوی فبی ارادی فی ایمانکم فقسمن استاسو کی ولكن يؤاخذكم لكن الله راني تاسلرا بما عقدتم الأيمان راني تاسلرا دوجي دكلك ولو دقسمون استاسنا فكفارته اطعام 10 مساكين فصاد دی بدل دا خوراک ورکول لسو مسکنانو تا من اوسط ما تطعمونا فدس حال کی بات عام ورکی چیدا دا درمیانا آغسنا چتاسی ورکوی اغیل را اہلیکم خپل اہلتا او کسوتهم یا بددی تفریوی او تحریر رقبا یا زادول دیو غلامو دیو سقیا دیو مریبی فمن لم یجد اغا انسان چی انمومی بیشین لرا فسیام 3 ایام فدبانی رجین والدی دریو رضی ذالک دا کفارت و ایمانکم دا کفارت استاسو دا قسمونو اذا حلفتم کلا چتاسو قسمونا اکی او حانسی پا قسمونو کی واحفظوا ایمانکم ساتنکوی دخلو قسمونو كذلك دغشان بیانی اللہ تاسوت آیاتنا دا احکامو دا دید پارا تشکرون چتاسو شکرو باسید اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو انما الخمر یقینا شراب والمیسر جواری والانصاب او درگاهنا والازلام او خپل قسمت معلوم والفغشبانی یا تقسیم کول فغشبانی رسم گندگی دا داسی گندگی دا چی من عمل شیطانی ددا دا کار دا شیطاننا فجتنبوه نکوی مانم پلا رولی نسان اساتی ددی حریونا لعلکم تفلحون ددی رفارا چتاسو ہمیشہ رفارا کامیاب شئی انما یرید الشیطان یقینا غوالی شیطان ان یوقع بینکم العداوہ واقع کېدل پمینس تاسو کی دشمنی د ظاهر والبغضاء او دشمنی د باطن یا کینه د زړه فی الخمر پسکلو د شراب کی والمیسر او پکولو د جواری کی ویسدکم عن ذکر الله او
والی شیطان منع کول ستاسو د الله د یاداشنا او والی شیطان منع کول ستاسو د مانځنا فهل انتم منتهون نکتاسو ایمان راولی نو آیتاسو منکی دن کی وی د شراب و د جوارینا و کنا واتیو اللہ خبرو منید اللہ و خبرو منید پیغمبر وحذروا اوزانو ساتی د هر یو د خلاف کولنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُوا مَخْوَارَوْا نَفُيَشَيْ چِأَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ زمنگا د پیغمبر بانی یا پزیمه د پیغمبر زمن بانی دے تبلیغ کارا لیس علی الذین آمنوا نشترے ایمان والا بانی یا نشترے کسانو بانی چی ایمانی روڑے وی وعملوا الصالحات عملونے کلیوی نیکا فمرتبہ دا فرائض کے نشترے فسا جناہن گناہ فیما تعیمو فآغس کی چدئی مکی خولیو دا شرابنا یا پاغس کی چدئی مخیس کریو د شرابنا پدی شرط بانی اذا متقو چکلا ویگی دید اللہ نا وآمنو ایمان راوی او عملنو چینی کا فمرتبہ دا سننو کی ثم اتقوا بیا ځان ساتي ایندر پارا د شرابنا و آمنو او ایمان راوړي ثم اتقوا بیا ځان ساتي د شکوالا شیننا و احسنو او نیک عملونه کوي والله يحب المحسنين والله من كيدا خستعمل كون كسرا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ليبلونكم الله خامخا امتحان بكي الله فتاسباني بشین پیو معمولی شبانی فدا سے حال کی چیوی بداشے من الصید دہکارنا یا پیوشی سرا دا سے شے چیوی با من الصید دہکارنا تنالوه ایدیکم فدا سے حال کی چی ورسی با دیشتا ایدیکم استاسلا سنا ورماحکم استاسو نزی دا امتحان د دې لپاره کوي لیعلم الله د فارا د ښکار کولو د الله تعالی من آغا انسان لرا یخافو چیریگی داللہ تلانا فدا سے حال چیریگی دلانا چی بالغیبی چی دا غائبوی او پششاوی دخلقنا یا چسکارکی اللہ اغچال را یخافوه چیریگی دلانا بالغیبی
पदा से हाल की चिवी पे इखलास बाने या यरीगी दल्लाना बिलगैबी दज़लना फमन यतदा बाद ज़ालिका फस्ताचिज़यतेहो को फस्ददीना फलहु अज़ाबुन अलीम दीन दह खास दीन सान पर बगी अज़ाब दरनाका या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालाओ ला तक़्तुलुस सैदा मोजनी तासो ख़्तार लरा पदा से हाल की वअंतुम हुरुम शी वही तासो इहराम वाला याई वही तासो इहराम तड़ुन की याई वही तासो प इहराम की वमन क़तलहु चाचिमड़ को देखता लरा मिनकुम पदा से हाल के छिदा वजून के वो स्तासना औ मरे को पदा से हाल के मुताम्मिदन छिदे कस्त उनके ओ ददे कतल फजज़ाउन फस्पदबाने सजादा या बदलदा मिसलमा फशांता दा आगा जनावर बाने कतला चे कतल करेवी दगाना मिनन्नामी फदा से हाल की चिदा बवीद सारवोना या फदबाने सजादा फशान दा आगस चिद कतल करेवी आगे लरा फद से हाल के चिविद सारवोना जज़ाबवी फदा से हाल के जज़ाबवी ची यहकुम भी फैसला बते फदे जज़ाबाने ज़वादलिन इंसाफ वाला दात इंसाफ वाला मिनकुम चिवी बस्तासना हदियन पदा से हाल के चिदार जज़ाबवी हिदिया दसे हिदिया बालिगल काबा चिरसिदुन की बवी ताबेता औ कफ़ारतुन या बा कफ़ारवी तआमु मसाकीन चागा कफ़ारा खुराक द मस्किनानवी औ आदिल ज़ालिका याद दे बराबर सियामन रोजीनी वलबवी दा जज़ान ला परस करेदा दपारद सकलो वबाल अम्रिही द सजाद खपलकार यादार रोजीनी वल ददे दपारदी दपारद सकलो द सजाद खपलकार अफल्लाहु अम्मा सलफा अल्लाह माफी कले दा आगसना चिमह की तिरशीरी वमन आदा चोक वापस शोख कार कौलता फहालत इहराम की फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु पस बदल बवाखली अल्लाह मिन्हु दीन सामना वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिकाम ज़का अल्लाह ज़ोर और ज़ाते ज़ुंतिकाम बदले वाला दे उहिल्ल लकुम हलाल शिविरी स्तासर फारा सईदुल बहरे कार कवल्द दरियाब
وطعامه او ددی طعامم تاسلا حلال شویده متاع لکن دوجد فائدین استاسو دپارا دا حلال شوی استاسو دپارا دے دوجد فائدی استاسونا یا فائدہ در کی دے شتاسو تا فائدہ وللسیارتی او دا فائد وجد فائدینا دا پارا دا مسافرو وحرم علیکم حرام شویدی فتاسبانی صید البر احکار دا وچی ما دمتم حرما سو پوری چیوی تاسو حرما پا حالت دا احرام کی یا سو پوری چیوی تاسو حرما احرام تلن کی واتقوا الله إلوكيد أغلنا الذي إليه تحشرون أغلا شاغ ترتبا ورأقرز ولا شيء جعل الله الكعبة فيدا كرد الله تعالى الكعبة كعبة البيت الحرام اغا کعبہ چی دے کور عزت مند اللہ پیدا کردہ فضت حال کی قیاما للناس چی دا سبب دا بقا دے دا انسانان لپارا والشهر الحرام او الله پیدا کړی دا میاشت د عزت والحدیا او قربانی لرا والقلائد او عامل دار سادوی دائم پدف حال کې پیدا کړی چې سبب د قیام او د بقا د انسانانو لپاره یا جعل اللہ گرزولی اللہ تعالی الکعبہ کعبہ کم کعبہ البیت الحرام شکور دے عزت من اللہ گرزولی دا قیاما للناس سبب دا بقا دا انسانان لپارا او میاشت دا عزت او قربانی والقلائد او عملدار ساروی دام اللہ گرزولی دی سبب دا بقا دا انسانان رفانا ذالکا داد دید پار اللہ مقرر کری لتعلمو یا دا اللہ دید پارا پیدا کری لتعلموا چتاسو پویشی چی ان اللہ یعلمو یقینا اللہ فوی پاسبانی چی دی پاسمانونو کی او پاسبانی چی دی پزمککی او پدیبانیم پویشی چی یقینا اللہ دے فہر سبانی علیم پویان اعلموا فیشئی چی ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ دے سخذاب والا وان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ دے معافی کون کے و مہربانا مال الرسول نشتاپ پیغمبر بانی الا البلاغ مگر تبلیغ یا ند لازم پیغمبر بانی الا البلاغ مگر دین رسول واللہ یعلم واللہ پویگی ما تبدونا استاسو پختار کولو بانی وما تکتمونا استاسو پپٹولو بانی یا اللہ پویگی فاغت سبانی چتا سے کارا کوئی او فاغت سبانی تکتمونا چتا سے پٹوئی
قل وایا پیغمبرا لا یستوی الخبیث نری برابر حرام والطیب او حلال ولو عجبك غرق مصدر کیتا لرا کثرت الخبیث زیتوال د حرام فاتقوا الله فسير وكيد لنا يا أولي الألباب خوندانو دخالص عقل ولا لعلكم تفلحون دين فارج تاسو كامياب شيء يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تسألوا عن أشياء سوالنا مکوی عن اشیائن ددفی شیننا ان تبدلکم کخکار شتاستا تسوکم خفض کتاسو لغام وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا فَتَعْصُوا سُؤَالُنَا كَوَيْ دَدَغَ شَيْنُنَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ فَأَغَوَحْكِي چِنَازِلَ وَلِشِ قُرْآنُ فَبْدَلَكُمْ خَارَبَشِ تَعْصُتَا دَغَ أَشْيَاءَ عفا اللہ عنها اللہ معافی کلی دا سوال کولو دغ شیننا واللہ غفور حلیم واللہ معافی کون کرے و صبرناک دے قد سالها یقینا سوالنا کلیو دغ شیننا قوم یو قوم من قبلکم داس قوم چی وستاسنا مکی ثم اصبحوا بیشو بها دغ سوالنو کولو دوجنا کافرین کفر کون کی ما جعل اللہ ندی مقرر کری اللہ تعالی فدن کی من بحیرت وقتر شوی زناور ولا صائباون آزاد پر خودل شوی زناور ولا وسیلاون آغاتاروی چیوزی شوی دخپل خور سرام ولا حامو ندے گرزول اللہ اغساروے چخپل املا بچ کون کیوی ولیکن الذین لیکن آخلکا چکو پرے کرے جوڑوی پلا بانی الکذبا دروغ لرا واکثرهم اوزیاد دیونا لا یعقلون نپویگی عقل نلری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا تَوْيلِشِي تَعَالَوْا رَاشِي إِلَى مَا غَسَّتَ أَنزَلَ اللَّهُ جَلَّ رَلِيْغِرِي وَإِلَى الرَّسُولِ أَوْ رَاشِي غَسَّتَا أَوْ رَاشِي خَبَرِ دَ پیغمبرتا یا راشي پیغمبرتا قالوا ندا مشرکان وی حسبنا پورد زمند فراما اغسا وجدنا علیه چمندلی من فاغیبان یابانا اخفل مشران لرا اولو کان آباهم اگر دی مشران دی لا یعلمونا شیعا چنپوی پیس شبانی ولا یحتدون او ندی روان فسمل عربانی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان ولو علیکم انفسکم لازم دی فتاسبانی بشکول دخپلو زاننو
لا يسركم ضرر لرکی تاسوتا من اغا انسان صلا شبلارشی اذا اهتدیتم کلچ تاسو فسملا روان شی الاللہ مرجعکم زکاة چه اللہ تا واپسستا صدا فدت حال کے جميعا چه طول باللال ورزی فینبئکم فسخبر بدرکی تاستا بما کنتم تعملون پاغستبانی چه تاسو کولو اغیلرا یا خبر بدر کی تاسو تاسو فعمل باندی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو شہادت بینکم گواہی فمین ستاسو کی دا گواہی پاغ وقی کلچ راشی احدکم یوستاسنا اغتع الموتو اسباب دمر گیانک دمر حین الوسیع وقت وسیعت کے شہادت اسنانی ددو کسانو گواہ کول بوی یا گواہی با ددو کسانوی دا سے دو کسان سوا عدلن چه انصاف والوی او منکم وستا سنا او آخرانی یا دونور کسان دونور دسی کسان من غیرکم چستاسنا علاووی ستاسنا بدلوی ستاسنا غیروی ان انتم کچرتاسو ضربتم فی الارض سفر کوئی فزمک کی فاصابتکم مصیبت الموت فسورسی تاسو تا مصیبت دمرگ نو گواہان بدون نور کسان انی سے دونور بدتی کسانی تحبسونهما چتاسو بیرا بندوی غیساروی رامنکوی بیدی دوانو لرا من بعد الصلاة فالسمان زدمازگرنا فیقسمانی باللہ قسمون بکوی فاللابانی انیر ارتبتم کستاسو شکوی فدغدو نورو کسانو بانی نو قسم ولورکی چلا نشتری قسم دے چمنگا نحاسلو پدے قسم بانی سمنن دنیا یا پبدل کی ناخلو پدے قسم بانی سمنن دنیا فدا سے حال کے لو کانا کچریوی دا سوک چی قسم ہو تکیگی ذا قربا پلوی والا نو بیا ہم منگا پدروغا گواہی نکو یا قسم نکو ولا نكتم شهادة الله او نفتو منگا گواہی دا اللہ انا یقینا منگا اذن فوقد فتولو دا گواہی دا اللہ کی خامخایوب منگا دا گناہ کون کنا فَإِنْ سِرَاكَ خبردارے وشو عَلَى فَدِي خبر أَنَّهُمَا چِدِ دو نورو کسانو استحقا اسمن کڑی دا گناہ
فآخرانی پس گواهان نور یقومانی ابدریگی یا قائم بشی مقامهما فزید آغا نور بانی دا نور دو کسان دا پدس حال کیوی من الذین دا بوی دا اغا کسانونا استحق علیہم چه لازم شوه دے قسم کول فدوی باندی الاولیانی شدا دوانا اولیانی نزدی دی مریتا فیقسمانی باللہ پس قسم نبو کی فاللہ بانی لشہادتنا چی خامخا زمنگا قسم کول احقو دیر لائق دے من شہادتہما داغید گواہینا وما تدینا ومن زیتین دے کرے انا منگا اذن فوقد زیتی کولو کی لمن الظالمین خامقا بیود ظلم کون کنا ذالک دا قسم فدی طریق بانی یا مشروعیت دے قسم ادنا دیر نزدیدا دے خبرتا چگو کول دا گواہی بوی بش ذالکا دا قسم پدی طریقہ ادنا دیر نزدی کون کی دا راوللو دا گواہیتا علا وجہها فدس حال کی چی دا گواہی بچیگی فصیح طریقہ بانے یا خود دیر دلانا او یخافو یا با فصیح طریقہ گواہیو کی دا وجہ دیر دا واپس کے دلو دا قسموننا پس دا قسمونو دا دینا یا دوی ہمانا ذالکا دا گواہی پدی طریقہ بانے ادنا دیر نزدیدا ای اتو راوللو دا گواہیتا علا وجہها پدس حال کے چی گواہی بہو کی فصیح طریقہ بانے او یخافو او وبیریگی دا واپس کے دلو ایمانن دا قسموننا بعد ایمانیم پس دا قسمونو دا دینا واتقوا الله عير وكيد اللانا واسمعوا وقبل كيد احكام لرا يادي حكم لرا والله ألا لا يهدي نكان يبهي القوم الفاسقين اغا قوم فاسقان چه پدروغ باني گواهياني يا قسمونكي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب یوم بیان کا دیتا اغورز چرا جمع بکی اللہ الرسل طولو پیغمبران لرا ویقولو وائی بوت اللہ ماذا اجبتم پس طریق بانی استاسو قبول والے شویو یا ماذا اجبتم سرنگی جواب در کڑے شویو تاسو تا دا امتیانو دا طرفنا
قالوا نو توبوئی تیرطول پیغمبران لا علم لنا نشتری زمن لپارا پویاد دی پٹول حالات بانی یا لا علم لنا منتفت نشتری فاغسبانی چی زمن رست دی سکری دی یا لا علم لنا نشتری زمن لپارا فیاد دی فباطن حالات بانی من لا فیزک نشتا انکا انت علام الغیوب یقینا خاص تی فیدن کے پٹولو پٹو باندی اذ قال اللہ بیان کدیتا کلچی ابوی اللہ دا قیامت پورزبانی یا عیسی بن مریم اے عیسی زوید مریم اذکر نعمتی علیکا رایات کا نعمتنا زما چکلی میری پتا بنی یا رایات کا بیایات کا نعمتی نعمت زما علیکا چکلے میرے پتا بنی وعلى والدتك استاق مور بانی اذ ایتک نعمت دادے چکلمی مضبوط کو تالرا بروح القدس فاغ روح پاکبانی تکلم الناس خبر لکولی دا انسانان سرا فدات حال کی چتا وڑو کے وی پزنگو کی وکہلا و خبر لکولی دا خلق سرا فدات حال کی چتا فقوق عمر کی وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَنِعْمَتْ زَمَا دَاوْ چِكَلَمِي أُخُذُ تَاكَ كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالسُنَّةُ لَرَا فَاسْدَرَا كُزِيدُلُنَا وَالتَّوْرَاةَ وَمِرْ خُذَلَمِ وَتَعَتَى تَوْرَاتْ لَرَا وَإِنْجِيلَ لَرَا مَخْكِدَ خَطَلُنَا اسْمَانْتَا وَإِذْ تَخْلُقُ أَوْ نِعْمَتْ زَمَا دَاوْ چِكَلَبَا جُوڑَوْلُتَا مِنَ الطِّينِ دَخَتِنَا كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ پشان دا شکل دا مرغی بانی دا سی مرغی چی وبا بی اذنی زما پا حکم بانی فتنفخ فیا فستابا فکیکاو فدغا شکل دا مرغی کی فتکون طیران نشبا یو اولتن کی اولتن کے بدا سے او بیزنی چدا بو سما پا حکم بانی وچوبریو لاکما وچوڑاولو باقا مرزادی رلن لرا والابرسا برگیوالا لرا فدس حال کی چدا بو بیزنی زما پا حکم بانی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى وَكَلَبَ چِيرَ اسْتَلْتَعْمُرُ لَرَا دَ قَبْرُنَّا فَدَسِ حال کی چدا بہو بیزنی زما پو حکم بانی وَإِذَا كَفَقْتُ زما دا نعمتو چکلمی منکر البنی اسرائیل لرا عنکا استاد مرگنا اذ جیتهم کل چراولتا دیتا کل چرالیتا دیتا فدس حال کے چوی بالبینات فواضح دلائل بانی
وقال الذين كفروا نؤويلي كافرانو فدسحال کی شودي منهم ددينا إن هذا شنردا عيسى علیہ السلام إلا سحر مگر ان هذا نردا خبری دعوی ده دلائل د عیسی علیہ السلام مگر سحر مبین ستارا یا ندیدا الا سحر مبین مگر دروغ دی خارا وَإِذَا وَحَيْتُ زَمَا دَانِمَتُ كَلَجِمَا فَضْلَكِ وَاسَوَلَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حَوَارِيَانُتَا أَنْ آمِنُوا بِي ایمان راولل فما بانی وبرسولی او زما فپیغمبر بانی یا وَإِذَا وَحَيْتُ كَلَجِمَا اویلی الى الحواریین حواریانتا مخلص ملگروتا ومیو تداویل چان آمینو بی ایمان راوڑی فما زما پر پیغمبر بانی نقالو اویل دی مخلصین ملگرو آمنا من ایمان راوڑی وشهد او گواشا بیاننا مسلمونا چه منگئی وخکار غارکی کودن کی اذ قال الحواریون بیان کدا خبر کلشیویلی مخلص ملگرو یا عیسی بن مریم نے عیسی زید مریم حل یستطیع ربک آیا دوسی کیگی استاد رب اینزل علینا مائدتا من السماء راولل دبرنا یو ڈک دسترخان فدس حال کی چداوی من السماء دبرنا یای راولی من السماء دبرنا قالا وتویر عیسی علیہ السلام اتقوا اللہ ویرگی دلانا ان کنتم مومنین کچری ویساس مومنان نسان اساتید دس مطالبینا یا کئی ویساس مومنان ویرگی دلانا شہاجتم پرشی قالوا اویلی مخلصین ملگرو نريد ان ناکل منها غوالو قراک منها ددید استرخاننا وتطمئن قلوبنا او غوالو کلکیدل دزلنو زمنگا ونعلم ان قد صدقتنا او غوالو یقین پدے خبرا چتا من کا رشتے ویلو ونکون علیہا من الشاہدین او شب منگا پدے بانی د خبر ورکون کنا قالا اویل عیسی ابن مریم اللہم ربنا اے ربا انزل علینا راولیگی فمن بانی دبرنا مائدتن یو ڈک دسترخان من السمائی فدس حال کی چوی دبرنا یای رولیگی دبرنا تکون لنا شبداد دسترخان زمن دپارا عیدن خوشالی لأولنا دا حاضرین دپارا وآخرنا درستنو دپارا یا تکونو شبا ورزدرات للو ددی دسترخان زمن دپارا عیدن ورزد خوشالی لأولنا دا اولنو دپارا وآخرنا درستنو دپارا وآیتا منکا یا اللہ داب یو نکوی پدا سے حال کی چستا دا طرف نبوی
یا دا بیونکوی ستا دا طرفنا ستا پا توحید و وجود بانی ورزقنا یا اللہ منگتا روزی راکی وانت خیر الرازقین او تی کامل روزی ورکون کے قال اللہ اویلی انی منزلها علیکم زیرا لگن کے ما دے دسترخان لرا فتا سبانی فمن یکفر بعدو فساسو چی ناشکریو چی پس دینا منکم استاسنا فإني أعذبه فسيقننا عذاب وركم باغتا عذابا دس عذاب لرا لا أعذبه چني وركما أحدا من العالمين يوكسد مخلوقاتتا